बात सुने, आप तो शक्ल से शेर दिल लगते हैं। मेरी सीट पर आ जाएं प्लीज, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हानिया के पेन मारने पर काशान ने इसे गुस्से से घूरा। वो घर वालों से छुपकर दोस्तों के साथ सिनेमा में फिल्म देखने आई थी, लेकिन लेट आने की वजह से इसे अंधेरे वाली आखिरी सीट मिली, जहां काशान मलिक अपने 5 साल बेटे के साथ बैठा था, जिसे इसने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, और आज इसी की जिद पर इसे हॉरर फिल्म दिखाने लाया था। स्क्रीन पर मॉन्स्टर नमूदार होते हानिया खौफ से कांपती काशान के साथ जा लगी। वो इसकी मुलायम धड़कनों का लम्स महसूस करते बेखुद हुआ कि तभी इसका बेटा भी रोते हुए गले से लगने लगा। वो दोनों के बीच पिस्ता 5 साल बाद पहली बार मुस्कुराया था। हॉल की बत्तियां बुझ चुकी थी, चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ बड़ी स्क्रीन की बदलती रोशनी हर चंद लम्हों बाद चेहरों पर मुख्तलिफ रंग बिखेर रही थी। खौफनाक मौसीकी पूरे हॉल में गूंज रही थी, हर तरफ खामोशी थी, कहीं कहीं किसी की दबी हुई चीख सुनाई देती थी। हानिया अपनी सीट पर बेचैनी से सिमटी बैठी थी, दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। चंद लम्हे पहले स्क्रीन पर एक डरावना मंजर आया था। इसने घबराकर बराबर वाली सीट पर बैठे शख्स की तरफ देखा। लंबा कद, मजबूत जिस्म, पुरसकून चेहरा, संजीदा निगाहें, वो वाकई किसी निडर इंसान जैसा दिखाई दे रहा था। बात सुने, आप तो शक्ल से ही शेर दिल लगते हैं। मेरी सीट पर आ जाएं प्लीज, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। इसकी सरगोशी सुनकर काशान ने गर्दन मोड़ी। गहरी नजरें सीधी हानिया के चेहरे पर जम गईं। इसके माथे पर नागवारी साफ दिखाई दे रही थी, ऐसे जैसे किसी ने इसकी खामोशी में खलल डाल दिया हो। हानिया ने मासूम सा मुंह बनाया। अगले लम्हे हिम्मत जमा की, हाथ में पकड़ा हुआ पेन आहिस्ता से इसके बाजू पर मार दिया। काशान ने फौरन इसे गुस्से से घूरा। ये सिनेमा है, स्कूल नहीं। हानिया ने फौरन दोनों हाथ जोड़ लिए। होंठों पर घबराई हुई मुस्कुराहट फैल गई। गलती हो गई, अगली बार चौक लेकर आऊंगी, पेन से तंग नहीं करूंगी। काशान ने बेख्तियार एक लंबी सांस ली। जवाब देना मुनासिब ना समझा, नजरें दोबारा स्क्रीन की तरफ मोड़ ली। हानिया ने होंठ सुकेड़े दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। घर वालों से छुपकर दोस्तों के साथ फिल्म देखने आई थी। देर हो जाने की वजह से दोस्त आगे वाली कितारों में जा बैठे थे। ऐसे आखिरी कोने वाली सीट मिली थी। किस्मत ने भी अजीब मजाक किया था। बराबर में ऐसा शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम तक नहीं था। काशान अपनी पूरी तवज्जो साथ बैठे नन्हे बच्चे पर रखे हुए था। 5 साल बेटा पूरी दिलचस्पी से स्क्रीन देख रहा था। नन्हे हाथों में पॉपकॉर्न का डब्बा था। बाप कभी इसके बाल संवारता, कभी इसके कंधे पर हाथ रख देता। बरसों पहले जिंदगी ने इसे बहुत कुछ छीन लिया था। तब से वो अपने बेटे के लिए माँ भी बना था, बाप भी बना था। आज भी यहाँ सिर्फ इसी नन्ही जिद के आगे हार कर आया था। अचानक स्क्रीन पर खौफनाक चीख गूंजी। एक भयानक मॉन्स्टर तारीकी चीरता हुआ सामने आया। हानिया के मुंह से दबी हुई चीख निकल गई, या अल्लाह। अगले लम्हे वो घबरा कर पूरी तरह काशान के साथ जा लगी। काशान का जिस्म एक लम्हे को साकित रह गया। इसके बाजों से लगी हानिया खौफ के मारे पूरी तरह कांप रही थी। इसकी तेज धड़कनें वाज़ेह महसूस हो रही थी। नरम वजूद की कपकपाहट गैर मुतवक्को थी। बरसों से जज्बात को कैद रखने वाला दिल एक लम्हे के लिए बेकाबू सा हुआ। इसी लम्हे नन्हे बच्चे ने भी स्क्रीन की तरफ देखा। मॉन्स्टर को देखते इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो फौरन रोता हुआ काशान के गले से लिपट गया। बाबा, मुझे डर लग रहा है। काशान एक तरफ खौफ से कांपती हानिया, दूसरी तरफ अपने बेटे के दरमियान बुरी तरह फंस गया। इसने एक हाथ से बेटे को सीने से लगाया, दूसरे हाथ से बेअख्तियार हानिया को संभाल लिया ताकि वो गिर न जाए। कुछ नहीं हुआ। हानिया ने आंखें मजबूती से बंद कर ली। इस बीच वो छोटा बच्चा बोला, बाबा देखो गुगो। इसका इशारा हानिया के सीने की तरफ था, लेकिन हानिया इस टाइम बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती थी। काशान भी शर्मिंदा हो गया कि लड़की क्या सोचेगी कि ये छोटा बच्चा इसके सीने की तरफ देखकर गोगो बोल रहा है। गोगो का मतलब होता था दूध। जब तक वो डरावनी चीज वापस नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जा रही। नन्हे बच्चे ने रोते रोते हानिया की तरफ देखा। आंटी, आप भी डर गई हैं? हानिया ने बंद आंखों के साथ सर हिलाया, बहुत ज्यादा। बच्चा सिसकी लेकर बोला, फिर हम दोनों बाबा के पास ही रहते हैं। मेरे बाबा बहुत स्ट्रांग हैं। मेरे बाबा किसी से नहीं डरते। जब तक बाबा हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने देंगे।
हानिया ने डरते डरते इस बात में सर हिलाया। काशान ने दोनों को देखा। एक तरफ नन्हा बेटा था, दूसरी तरफ एक अजनबी लड़की थी जो खौफ के मारे इसके बाजू से चिमटी हुई थी। ये मंजर अपनी अजीब सी मासूमियत लिए इसके सामने था। 5 साल बाद इसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, ऐसी मुस्कुराहट जिसे शायद वो खुद भी भूल चुका था। वो इस टाइम हैप्पी फैमिली लग रहे थे। हॉल में चलने वाली खौफनाक मौसीकी आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। बड़ी स्क्रीन पर आखिरी मंजर भी खत्म हो गया। चंद लम्हों बाद बत्तियां रोशन हुई। तारीकी की जगह सफेद रोशनी ने ले ली। लोग अपनी नशस्तों से उठने लगे। हर तरफ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। हानिया ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। फिर जैसे इसे अपनी हालत का एहसास हुआ, वो फौरन काशान से अलग हुई। शर्मिंदगी इसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इसे नजरें झुका ली। माफ कीजिएगा, मैं जब भी खौफनाक फिल्म देखती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। मैं कभी अकेले नहीं आती। आज मेरी किस्मत ही खराब थी। काशान ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर हमेशा की तरह पुरसकून लहजे में बोला, कोई बात नहीं। हानिया ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर इसकी नजर नन्हे बच्चे पर पड़ी जो अब सुकून से अपने बाप का हाथ पकड़े खड़ा था। इसके नरम बाल, गोल मटोल गाल, मासूम आंखें, सब कुछ बेहद प्यारा लग रहा था। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। बच्चे ने फौरन गर्दन उठाकर हानिया की तरफ देखा। इसके चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट फैल गई। आप भी बहुत प्यारी हैं आंटी। हानिया बेख्तियार हंस पड़ी। इसकी हंसी में वही चुलबुलापन था जो हर वक्त इसके चेहरे पर खेलता रहता था। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी बातें, बड़े होकर तो बहुत खतरनाक बनोगे। अली ने मासूमियत से अपने बाप की तरफ देखा। बाबा, मैं खतरनाक लगता हूँ? काशान के होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट आगे नहीं। तीनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ने लगे। सिनेमा की राहदारी रोशनी से जगमगा रही थी। दीवारों पर नई फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर आवेजा थे। लोगों का शोर, हंसी, कदमों की आवाजें, हर तरफ एक अजीब सी रौनक थी। हानिया न जाने क्यों इन्हीं दिनों के साथ साथ चलती रही। कभी अली को देखती, कभी खामोश चलते हुए काशान को। ऐसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो अपने दोस्तों की तरफ जाने के बजाय इन्हीं के साथ बाहर निकल आई है। जैसे वो सिनेमा के मरकजी दरवाजे से बाहर आई। शाम की ठंडी हवा ने इनका इस्तकबाल किया। पार्किंग में गाड़ियों की कतारें खड़ी थी। रंग बिरंगी रोशनियां जमीन पर बिखरी हुई थी। इतने में कुछ फासले पर खड़ी हानिया के दोस्तों ने इसे देख लिया। एक ने जोर से हाथ हिलाया, हानिया इधर आओ। दूसरी ने काशान, अली, हानिया को एक साथ देखा। फिर जोर से बोली, हम तो फिल्म देख रहे थे, तुमने तो शादी भी कर ली, बच्चा भी पैदा कर लिया। बाकी सब कहका लगाकर हंसने लगी। हानिया ने शर्मिंदगी से आंखें बंद की, फिर दांत पीसते हुए इनकी तरफ देखा। ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़की ने फिर छेड़ा, हमें तो बच्चा भी बड़ा प्यारा लगा, माशाल्लाह बिल्कुल बाप पर गया। हानिया ने घूरकर इसे देखा, तुम सबका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के पास होना चाहिए। लड़कियां फिर हंसने लगी। हानिया ने एक लम्हे के लिए काशान की तरफ देखा। इसे अंदाजा था कि इसकी दोस्तों की बातें कितनी अजीब लगी होंगी। इसने हल्की सी शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया। फिर वो झुकी, अली के नरम गाल पर प्यारा सा हाथ फेरा। फिर मिलेंगे छोटू। अली ने खुश होकर हाथ मिलाया। अल्लाह हाफिज आंटी। हानिया भी हाथ हिलाती हुए अपनी दोस्तों की तरफ चली गई। अगले लम्हे वो सब ऐसे घेर कर खड़ी हो गई। किसी ने इसके बाजों को छेड़ा, किसी ने हंसते हुए मजीद मजाक शुरू कर दिया। हानिया बार बार इन्हें खामोश कराने की कोशिश कर रही थी। इसका चेहरा मुसलसल सुर्ख होता जा रहा था। काशान ने एक नजर इसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से नजरें हटा ली। इसके ज़हन में सिर्फ एक ख्याल आया, ये लड़की अपनी दोस्तों से काफी मुख्तलिफ है। इन लड़कियों की शोखी में बेतकल्लुफी से ज्यादा बदतमीजी थी। हानिया की शोखी में मासूमियत थी। वो बेवकूफियां जरूर करती थी, दिल से बुरी नहीं लगती थी। इसने अंदाजा लगाया कि शायद वो किसी कॉलेज की तालबा है। अगले लम्हे इस अली का हाथ मजबूती से थामा। पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पूरा रास्ता अली कभी फिल्म के मॉन्स्टर का जिक्र करता रहा, कभी हानिया की बातें दोहराता रहा। काशान खामोशी से सुनता रहा। रात की ठंडी हवा गाड़ी की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। शहर की रोशनी सड़क के दोनों तरफ दौड़ती महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर इसने अली के कपड़े बदलवाए, इसके लिए दूध गर्म किया, इसे अपने हाथों से पिलाया, फिर बिस्तर पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया। बाबा जी, वो आंटी अच्छी थी? काशान ने चंद लम्हे खामोश रहकर बेटे को देखा। हाँ। फिर मिलेंगी? काशान ने जवाब देने के बजाय सिर्फ इसके बालों पर हाथ फेर दिया। चंद ही लम्हों में अली सो गया।
کاشان کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا. باہر رات پوری طرح اتر چکی تھی. ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی. آسمان پر بکھرے ستارے خاموشی سے چمک رہے تھے. اس کی نظریں کہیں دور جم گئیں. آج ایک عجیب بات ہوئی تھی. 5 برس بعد اس نے اپنے بیٹے کو اس طرح کھل کر مسکراتے دیکھا تھا. علی صرف 3 برس کا تھا جب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی. 3 سال کا بچہ اپنی ماں کا چہرہ بھولتا نہیں. اس کی آواز، اس کی خوشبو، اس کی گود، سب کچھ دل میں محفوظ رکھتا ہے. علی بھی غیر معمولی طور پر سمجھدار بچہ تھا. بہت باتیں کرتا تھا، ہر چھوٹی چیز محسوس کر لیتا تھا. ماں کے جانے کے بعد پورا 1 سال ایسا گزرا تھا جب ہر صبح ایک ہی سوال سنائی دیتا تھا: ماما کہاں ہے؟ ہر رات وہ نیند سے چونک کر اٹھ جاتا، روتے روتے اپنی ماں کو پکارتا تھا. کبھی دروازے کی طرف بھاگتا تھا، کبھی الماری کھول کر ڈھونڈنے لگتا تھا، کبھی اس کی تصویر سینے سے لگا کر خاموش ہو جاتا. ان دنوں کاشان نے اپنے آنسو تک چھپا لیے تھے. وہ خود ٹوٹ چکا تھا، پھر بھی اپنے بیٹے کے سامنے مضبوط بن کر کھڑا رہا. اس نے اسے نہلایا، اسے کھانا کھلایا، اس کے بال سنوارے، اسے اسکول چھوڑا، راتوں کو جا کر بخار میں اس کا ماتھا ٹھنڈے پانی سے صاف کیا. ہر وہ کام کیا جو ایک باپ کرتا ہے، ہر وہ کام بھی کیا جو ایک ماں کرتی ہے. آج علی کو ہانیہ کے ساتھ بے فکری سے ہنستے مسکراتے دیکھ کر اس کے دل میں پہلی بار ایک احساس نے جنم لیا. ایک مرد پوری کوشش کر سکتا ہے، اپنے بچے کے لیے ماں بھی بن سکتا ہے، باپ بھی بن سکتا ہے، پھر بھی ایک بچے کی زندگی میں ایک عورت کی محبت، اس کی شفقت، اس کی ممتا کی جگہ مکمل طور پر شاید کبھی بھی نہیں بھر سکتی. رات کافی گزر چکی تھی. ہانیہ اپنے چھوٹے سے کوارٹر کے دروازے تک پہنچی. آسمان پر چاند خاموشی سے چمک رہا تھا. بڑے سے بنگلے کا لان رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا. ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا. دور کہیں رات کی ہوا درختوں کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی. اس نے دروازہ کھولا، چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئی. ایک سادہ سا بستر، ایک لکڑی کی الماری، ایک میز، چند کتابیں، ایک چھوٹا سا پنکھا، یہ اس کی پوری دنیا تھی. وہ بستر پر بیٹھ گئی. چہرے پر آج بھی ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی. آج کا دن اس کی زندگی میں کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھا. وہ ایسی زندگی کہاں جیتی تھی؟ ہنسی مذاق، دوستوں کے ساتھ فلم، پاپ کارن، بے فکری، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ کبھی نہیں رہا تھا. آج کا دن اسے اپنی محنت سے خریدا تھا. پورا مہینہ صبح سے رات تک کام کرنے کے بعد جب تنخواہ ہاتھ میں آئی تو اس نے پہلی بار اپنے دل کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کی تھی. کالج کے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلی گئی تھی. اگرچہ دوستوں نے حسب عادت اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا، پھر بھی وہ دل ہی دل میں خوش تھی. اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی. چہرے پر موجود مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی. کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشیوں کے دروازے پر دستک ہی دیتی ہیں. ہانیہ کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں تھے. ایک خوفناک حادثے نے ایک ہی لمحے میں اس کی پوری دنیا اجاڑ دی تھی. ایک دن وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر ہنس رہی تھی. دوسرے دن وہ قبرستان میں کھڑی رو رہی تھی. وہ عمر ہی کیا تھی، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی کہ زندگی اچانک اتنی بے رحم کیوں ہو گئی. ماں باپ کے جانے کے بعد ایک قریبی رشتہ دار اسے اپنے گھر لے آئے. وہ اس کی چاچی تھیں. سب کے سامنے بڑے پیار سے کہتی: ہانیہ اب ہماری بیٹی ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہانیہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ شاید واقعی اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. وقت گزرتا گیا. آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی. چچی کی زبان ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہوتی چلی گئی. ذرا سی غلطی پر ڈانٹ، ہر کام میں نقص، ہر بات پر تانا. ہانیہ خاموش رہتی. سے لگتا تھا شاید یہ اس کی قسمت ہے. اس گھر میں چچی کا ایک بیٹا بھی تھا. شروع شروع میں وہ معمول کی باتیں کرتا تھا، کبھی پانی مانگ لیتا، کبھی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتا، کبھی کسی بات پر ہنس دیتا. ہانیہ بھی صرف گھر کے ماحول کی وجہ سے جواب دے دیتی. اسے یہی لگتا کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ مکمل خاموش تو نہیں رہ سکتے. وقت گزرتا گیا. پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا. وہ صحن میں بیٹھا کتاب پڑھ رہی تھی. وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. ہانیہ، مجھے تم اچھی لگتی ہو، مجھ سے دوستی کر لو. ہانیہ نے کتاب بند کی. حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. کس قسم کی دوستی؟ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی. اتنی بھی بچی نہیں ہو، سمجھ تو گئی ہوگی. ہانیہ کا چہرہ ایک لمحے میں سنجیدہ ہو گیا. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس نے بہت ادب سے انکار کیا. نہ آواز بلند کی، نہ بدتمیزی کی، صرف صاف لفظوں میں اپنی بات کہہ دی. مگر بعض لوگ انکار برداشت نہیں کرتے. اس نے بھی نہیں کیا. اس رات کے بعد اس کی نظریں بدل گئیں، اس کا رویہ بدل گیا.
हानिया ने कई बार खुद को इससे दूर रखने की कोशिश की। फिर एक रात वो हुआ जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। रात काफी गुजर चुकी थी, पूरा घर सो रहा था। हानिया अपने कमरे में मौजूद थी। अचानक दरवाजा इस तरह से खुला, वो अंदर आ गया। इसकी नीयत इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। हानिया के पूरे वजूद में खौफ दौड़ गया। वो फौरन पीछे हटी। इसने अपनी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। हानिया ने पूरी ताकत से खुद को बचाया, जोर से चीखी, धक्का दिया। बड़ी मुश्किल से इसके चुंगल से निकल सकी। सुबह होते इसने कांपती हुई आवाज में सारी हकीकत चची को बता दी। वो इंसाफ चाहती थी। इसे यकीन था कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द जरूर समझेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। चची ने गुस्से से इसे घूरा। तूने ही मेरे बेटे को बहकाया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ये अल्फाज हानिया के दिल में तीर की तरह उतर गए। इससे पहली बार एहसास हुआ कुछ लोग हकीकत नहीं देखते, सिर्फ अपना खून देखते हैं। वो चाहती तो वहीं रहकर हर रोज जिल्लत सहती रहती, अपनी किस्मत को रोती रहती, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इस रात इसने खामोशी से एक फैसला कर लिया, वो इस घर में मजीद एक लम्हा भी नहीं रहेगी। इत्तेफाक से इसके आखिरी इम्तिहानात भी मुकम्मल हो चुके थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले इसने अपने चंद कपड़े एक पुराने बैग में रखे, अपनी किताबें उठाई, एक बार इस घर को देखा, फिर खामोशी से बाहर निकल गई। किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने आवाज नहीं दी। इस दिन के बाद इसने अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर गुजारनी शुरू कर दी। कहीं खाना बनाया, कहीं बर्तन धोए, कहीं सफाई की। जहां मौका मिला वहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई। वो तालीम याफ्ता थी, इसी तालीम ने इसे टूटने नहीं दिया। आखिरकार इसे बड़े बंगले में काम मिल गया, रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर भी मिल गया। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, फिर भी इज्जत की रोटी थी। इस इज्जत की खातिर वो हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेती थी। हाने ने आसमान की तरफ देखा, इसकी आंखों में नमी उतर आई। वो आहिस्ता से सरगोशी करने लगे, अम्मी, अब्बू, अगर आज आप दोनों होते तो शायद मैं भी किसी की नौकरानी नहीं होती। फिर भी मैं वादा करती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन आप दोनों को मुझ पर जरूर फख्र होगा। कमरे में दोबारा खामोशी उतर आई। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा ने इसके आंसू खुश्क कर दिए। वो बिस्तर पर लेट के, इसे क्या मालूम था कि किस्मत खामोशी से इसकी जिंदगी का एक नया बाब लिखना शुरू कर चुकी है। अगली सुबह सूरज की नरम किरणें शहर की बुलंद इमारतों पर बिखर रही थीं। सड़कों पर मामूल की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। काशान अपनी स्याह गाड़ी खुद चला रहा था। पिछली नशिस्त पर अली खामोशी से बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। इसके हाथ में एक छोटी सी खिलौना गाड़ी थी। वो इसे घुमा जरूर आता, खुशी इसके चेहरे पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चंद देर बाद गाड़ी एक बड़े बच्चों के क्लिनिक के सामने रुक गई। काशान अली को गोद में उठाकर अंदर दाखिल हुआ। इस्तकबालिया पर मौजूद अमले ने एहतराम से सलाम किया। कुछ देर इंतजार के बाद दोनों डॉक्टर के कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अली का मुआयना किया, इसका कद देखा, वजन चेक किया, चंद मामूल के सवाल पूछे। अली हर सवाल का मुख्तसर जवाब देता रहा, फिर खामोश हो गया। डॉक्टर ने कुछ लम्हे गौर से बच्चे को देखा, फिर नजरें काशान की तरफ उठाई। बच्चा जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है। काशान खामोश बैठा सुनता रहा। क्या ये हमेशा इतना ही खामोश रहता है? जी, दोस्तों के साथ खेलता है, नहीं ज्यादा हंसता है, नई शरारतें करता है, बहुत कम। डॉक्टर कुर्सी से जरा सा आगे हुआ। मेरा ख्याल है बच्चे अकेलेपन का शिकार है। आप एक और बेबी प्लान कर लीजिए। जब दो बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इनकी जहनी नशोनुमा भी बेहतर होती है। ये जुमला सुनते काशान चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। इसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को मालूम नहीं था कि अली की माँ कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। इसे ये भी मालूम नहीं था कि सामने बैठा शख्स सिर्फ एक बाप नहीं बल्कि कई बरसों से अपनी औलाद के लिए माँ बनने की भी कोशिश कर रहा है। काशान ने आहिस्ता से अली का हाथ थामा। शुक्रिया डॉक्टर, इतना कहकर वो उठ गया। क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त इसके कदम मामूल से ज्यादा भारी महसूस हो रहे थे। अली खामोशी से इसके साथ चल रहा था। पार्किंग तक पहुंचकर इसने अपने नन्हे हाथ से काशान की उंगली मजबूती से पकड़ ली। काशान ने दरवाजा खोला, अली को गाड़ी में बिठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल रही थी, सड़क वैसी थी, शहर वैसा ही था, सब कुछ पहले जैसा था। बदला था तो सिर्फ इसका दिल का सुकून। डॉक्टर की बात बार बार इसके कानों में गूंज रही थी, एक और बेबी प्लान कर लीजिए। वो जानता था कि ऐसा सिर्फ एक सूरत में मुमकिन था, दोबारा शादी। इसी एक लफ्ज ने इसके दिल में अजीब सी बेचैनी भर दी। इसकी पहली शादी मोहब्बत की नहीं थी,
گھر والوں کی پسند تھی، نکاح ہوا، رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئی۔ اس کی عادتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کی دعائیں، اس کا خیال رکھنا، ہر چیز کاشان کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ پھر قسمت نے ایک دن سب کچھ چھین لیا، وہ چلی گئی، صرف یادیں چھوڑ گئی، صرف علی چھوڑ گئی۔ اس کے بعد کتنے لوگوں نے دوسری شادی کا مشورہ دیا، ہر بار اس نے خاموشی اختیار کی، وہ اپنے دل کو کسی دوسری عورت کے لیے آمادہ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، ملک کی بڑی کاروباری شخصیات میں اس کا نام شمار ہوتا، وسیع کاروبار، عالیشان گھر، قیمتی گاڑیاں، سینکڑوں ملازمین، ہر آسائش موجود تھی گھر، مگر وہ ایک حقیقت اچھی طرح جانتا تھا، پیسوں سے گھر خریدا جا سکتا ہے، سکون نہیں، دولت سے آسائش خریدی جا سکتی ہے، خلوص نہیں، تحفوں سے مسکراہٹ خریدی جا سکتی ہے، وفا نہیں۔ وہ ایسے رشتے پر یقین نہیں رکھتا تھا جس کی بنیاد صرف دولت ہو، اس لیے اس نے آج تک دوبارہ شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں۔ گاڑی ایک سڑ کے اشارے پر رکی، پچھلی نشست سے علی کی معصوم آواز سنائی دی، بابا۔ کاشان نے ریئر ویو مرر میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جی ہم گھر جا رہے ہیں۔ کاشان کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، ہاں۔ علی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، مجھے آج وہ فلم والی آنٹی یاد آ رہی ہیں۔ یہ جملہ سن کر کاشان چند لمحے خاموش رہا، اس کے ذہن میں ایک چلبلی سی لڑکی کا مسکراتا ہوا چہرہ ابھرا، پھر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا، گاڑی دوبارہ آگے بڑھ گئی۔ صبح کی ہلکی دھوپ بنگلے کی سرسبز لان پر پھیل رہی تھی، بڑے بڑے درختوں سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہانیہ ہمیشہ کی طرح ناشتے کی تیاری مکمل کر چکی تھی، بچوں کے ٹفن بھی تیار تھے، کچن بالکل صاف تھا، وہ برتن ترتیب سے رکھ رہی تھی کہ گھر کی مالکن نے اسے آواز دی۔ ہانیہ ہاتھ صاف کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں پورا خاندان بیٹھا آئندہ 6 مہینوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بڑے بڑے سوٹ کیس ایک طرف رکھے تھے، پاسپورٹ میز پر پڑے تھے، ماحول سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی لمبا سفر ہونے والا ہے۔ مالکن نے نرمی سے کہا، ہانیہ ہم لوگ 6 مہینے کے لیے دبئی جا رہے ہیں، تم اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ یہ الفاظ سنتے ہانیہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، مگر اس نے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کی۔ جی، مالک نے بھی سنجیدگی سے کہا، ہم لوگ اچانک نہیں جا رہے، ہمارا وہاں بھی گھر ہے، کاروبار بھی، اس لیے 6 مہینے واپس نہیں آئیں گے۔ ہانیہ نے ہلکی سے مسکراہٹ بنا کر سر ہلا دیا، جی کوئی بات نہیں۔ وہ وہاں سے واپس تو آ گئی، مگر اس کے قدم پہلے جیسے مضبوط نہیں رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا، صرف ایک ہفتہ وہ کہاں جائے گی، کس کے دروازے پر دستک دے گی، کس سے رہنے کی جگہ مانگے گی۔ اس کے پاس نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی ایسا رشتہ دار جس کے پاس جا سکتی، پھر بھی حقیقت یہی تھی کہ یہ لوگ جا رہے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی تھی، تبدیلی صرف ہانیہ کی زندگی میں آنے والی تھی۔ پورا ہفتہ اسے سوچ میں گزر گیا، وہ کام بھی کرتی رہی، نئے کام کی تلاش بھی کرتی رہی، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا، جگہ خالی نہیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، بنگلے کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی، نوکر گاڑیوں میں رکھ رہے تھے سامان، خاندان کے لوگ سفر کی تیاری میں مصروف تھے۔ ہانیہ نے بھی اپنے چند کپڑے ایک پرانے بیگ میں رکھے، چند کتابیں سنبھالی، اپنے ماں باپ کی ایک تصویر بیگ کے اندر رکھی، پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مالکن نے جاتے جاتے تنخواہ اس کے ہاتھ میں دی، اللہ آسانی کرے۔ ہانیہ نے اسے مسکرا کر سر ہلا دیا، آمین۔ وہ بنگلے سے باہر نکل آئی، اب اس کے سامنے پوری دنیا تھی، مگر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بے مقصد قدموں سے پوش کالونی کے سڑکوں پر چلنے لگی، کبھی ایک بلاک میں جاتی، کبھی دوسرے بلاک میں مڑ جاتی، خود اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ دوپہر ڈھلنے لگی، ہوا میں ہلکی سی خنکی شامل ہونے لگی، وہ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دور گیٹ کی طرف گئی۔ ایک ننھا سا بچہ اپنی رنگ برنگی گیند کے پیچھے بھاگتا ہوا کھلے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ گیند لڑکتی ہوئی سیدھی مین روڈ کی طرف جا رہی تھی، سڑک پر گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے گزر رہی تھیں۔ ایسے لمحے ایک سفید گاڑی پوری رفتار سے اس طرف بڑھتی دکھائی دی، ہانیہ کا دل جیسے سینے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک لمحے بھی سوچنے کی مہلت نہیں دی، بیگ وہیں زمین پر پھینکا، پوری طاقت سے دور پڑی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے بچے تک پہنچ کر اسے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بچہ تو محفوظ ہو گیا، مگر اگلے لمحے تیز رفتار گاڑی ہانیہ سے ٹکرا گئی، اس کا وجود ہوا میں اچھلا،
फिर जोर से सड़क पर आ गिरा। बाजू बुरी तरह सड़क पर रगड़ खा गए। टांगे पत्थरों से टकरा गई। इसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। ऐसी आवाज ने पूरे घर को हिला दिया। बंगले का दरवाजा तेजी से खुला। काशान दौड़ता हुआ बाहर आया। इसकी नजर पहले सहमे हुए अली पर गई, फिर खून खून में लथड़ी हानिया पर। वो एक लम्हे के लिए जैसे पत्थर का हो गया। अली दौड़कर इससे लिपट गया। बाबा, आंटी ने बचाया मुझे, फिल्म वाली आंटी। काशान की नजरें दोबारा हानिया पर जम गईं। फिल्म वाली आंटी। इसने गौर से चेहरा देखा। हानिया। वो बेख्तियार इसकी तरफ भागा। जल्दी अली को अंदर ले जाओ, इसने नौकर को आवाज दी। नौकर फौरन अली को उठाकर अंदर ले गया। काशान ने झुककर एहतियात से हानिया को संभाला। इसकी सांस चल रही थी मगर आंखें बंद थीं। नौकर वापस आया तो जमीन पर पड़ा हानिया का बैग भी उठा लिया। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू कर दिया। बाजू बुरी तरह छिल चुके थे। दोनों बाजुओं पर मोटी पट्टियां बांध दी गईं। टांगों की चोटें भी साफ की गईं, वहां भी पट्टियां कर दी गईं। डॉक्टर ने काशान से कहा, बाजू कुछ दिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने दीजिएगा वरना जख्म दोबारा खुल सकते हैं। शाम तक हानिया बेहोश रही। आखिरकार इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। इसने अपने दोनों बाजू देखे। मोटी सफेद पट्टियां बंधी हुई थीं। वो हैरत से खुद ही बड़बड़ाने लगी, मुझे तो इन लोगों ने मम्मी बना दिया, मिस्र की मम्मी। इस समय दरवाजा खुला। काशान अंदर दाखिल हुआ। हानिया ने चौंक कर इसे देखा। आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं? हाँ, वो अली था ना जिसे आपने बचाया था। हानिया ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, मुझे तो इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया, बस जो दिल ने कहा वही कर दिया। फिर इसने संजीदगी से कहा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। काशान ने नफी में सर हिलाया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अगर आप ना होती तो आज ना जाने मेरे बेटे के साथ क्या हो जाता। चंद रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद अस्पताल वालों ने हानिया को डिस्चार्ज कर दिया। काशान इसके करीब आया। अब आप मेरे घर चलें। हानिया ने फौरन इनकार करना चाहा। नहीं, मैं। काशान ने बात मुकम्मल नहीं होने दी। इस हालत में कहीं नहीं जा सकती। हानिया ने बेड से उतरने की कोशिश की। दोनों बाजों में शदीद दर्द उठा। वो फौरन दोबारा बैठ गई। काशान ने सूरत हाल देखी। बाजों को पकड़ना मुमकिन नहीं था। इसने इंतहाई एहतियात से इसकी कमर का सहारा दिया। आहिस्ता। हानिया एक लम्हे को घबरा गई। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा मगर और कोई रास्ता भी नहीं था। अस्पताल का बेड काफी ऊंचा था। वो इसी सहारे से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। काशान ने कदम कदम पर इसे संभाले रखा, फिर गाड़ी तक ले गया। दरवाजा खोला। एहतियात से इसे नशिस्त पर बिठाया। रास्ता भर खामोशी छाई रही। रात गहरी होती जा रही थी। चंद ही देर बाद गाड़ी बंगले के अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खुलते अली दौड़ता हुआ बाहर आया। हानिया को देखकर इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर इसकी नजरें पट्टियों पर गईं। खुशी फौरन परेशानी में बदल गई। आंटी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली ने आहिस्ता से इसका हाथ छूने की कोशिश की, फिर डर कर पीछे हट गया। काशान ने नौकर की तरफ देखा। इनका सामान कमरे में रख दो। जी सर। नौकर फौरन बैग उठाकर ऊपर चला गया। काशान हानिया को आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत मेहमान खाने तक ले आया। कमरा कुशादा था। हल्के क्रीम रंग की दीवारें, बड़ी खिड़कियां, नरम बिस्तर, खूबसूरत पर्दे, हर चीज नफासत से सजी हुई थी। इसने एहतियात से हानिया को बिस्तर पर बिठाया। आप ठीक हैं? किसी चीज की जरूरत है? नहीं शुक्रिया। काशान ने सर हिलाया, फिर नौकर की तरफ देखा। इनके कमरे में खाना भिजवा देना। जी सर। काशान ने एक नजर हानिया की तरफ देखा। मैं अली को सुला कर आता हूँ, काफी रात हो गई है। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। हानिया ने पहली बार सुकून का सांस लिया मगर इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि सुबह तक जिसके पास रहने की जगह नहीं थी, वो इस वक्त शहर के सबसे खूबसूरत बंगलों में से एक के मेहमान खाने में बैठी थी। किस्मत ने सिर्फ एक दिन में इसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। ऊपर वाले फ्लोर की राहदारी में हल्की जर्द रोशनी फैली हुई थी। दूर किसी दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक इस खामोशी को और नुमाया कर रही थी। काशान अभी अली को सुलाकर इसके माथे पर बोसा देकर कमरे से निकला था। चंद कदम चलने के बाद अचानक इसके जहन में ख्याल आया कि हानिया की तबीयत का भी पूछ ले, कहीं से किसी चीज की जरूरत ना हो। वो मेहमान खाने के दरवाजे तक पहुंचा मगर दस्तक देने से पहले सामने मौजूद शीशे वाली खिड़की से इसकी नजर अंदर चली गई। हानिया बिस्तर पर सीधी बैठी थी।
सामने खाने की ट्रे रखी हुई थी, गरम सालन की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, मगर वो बेबसी से सिर्फ खाने को देख रही थी। इसने कई बार हाथ उठाने की कोशिश की, दोनों बाजू पेटियों वाल की वजह से बिल्कुल सीधे थे, कोहनी मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। हर कोशिश के साथ इसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता। काशान को फौरन डॉक्टर की बात याद आई, रात भर बाजू ज्यादा न हिलाइएगा, सुबह तक आराम रहेगा। इसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। हानिया चौंक गई। जी। काशान दरवाजा खुलकर अंदर आया। माफ कीजिएगा, शायद मैंने गलत वक्त पर परेशान कर दिया। हानिया ने फौरन सर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। काशान की नजर दोबारा ट्रे पर गई। मैं यही सोच रहा था कि आप खाना कैसे खाएंगी। हानिया ने फौरन नजरें चुरा ली। मुझे भूख नहीं है, मैं पानी पी लूंगी। हानिया ने फौरन नजरें काशान खामोशी से कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ गया। भूख नहीं है या खा नहीं पा रही? हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी इसका जवाब थी। काशान ने प्लेट अपनी तरफ खींची। मैं आपको खाना खिला देता हूँ। हानिया की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं वाकई पानी पी लूंगी। आपने दवाई भी खानी है, खाली पेट दवाई नुकसान करेगी, इसलिए खाना जरूरी है। इसने छोटा सा निवाला बनाया, फिर आहिस्तगी से हानिया की तरफ बढ़ाया। हानिया का दिल बेख्तियार तेजी से धड़कने लगा। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अजनबी मर्द इसके सामने इस तरह बैठा होगा। वो हिचकिचाते हुए बोली, ये ठीक नहीं लग रहा। काशान ने पुरसकून लहजे में कहा, इस वक्त सिर्फ एक मरीज मौजूद है, एक जिम्मेदारी मौजूद है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच रहा। आप भी मत सोचिए, खाना खा लीजिए। हानिया चला में खामोश रही, फिर दिल ही दिल में खुद को समझाने लगी, ये सिर्फ खाना खिला रहे हैं, इसमें गलत क्या है? इसने आहिस्ता से मुंह खोल दिया। काशान ने निवाला इसके मुंह में रख दिया। वो खामोशी से खाती रही। कमरे में से प्लेट की हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। चने वालों के बाद काशान ने नरमी से पूछा, वैसे आप बैग लेकर कहाँ जा रही थी? मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि आपके घर वालों को मालूम है कि आप यहाँ हैं। हानिया के चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट मान पड़ गई। इसे नजरें झुका ली। मेरे घर वाले कोई नहीं है। काशान खामोश हो गया। हानिया धीरे धीरे बोलने लगी, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं एक घर में कुक का काम करती थी, 7 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। आज इन लोगों ने कहा कि वो 6 महीने के लिए दुबई जा रहे हैं। मुझे अपना इंतजाम कहीं और करना होगा, इसलिए बैग उठाकर निकल गई थी। लोगों से पूछती रही, फिर शायद किसी को कोई काम वाली चाहिए हो। फिर दूर से अली को देखा। इसके बाद क्या हुआ मुझे खुद भी ठीक से याद नहीं। काशान खामोशी से सुनता रहा। कुछ देर बाद इसने धीरे से कहा, चाहे तो इस घर में रह सकती हैं। हानिया ने फौरन सर उठाया। आप ऐसे कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप बोझ नहीं है। हानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, अगर अली को संभालने की नौकरी दे दें फिर रह सकती हूँ। काशान ने नफी में सर हिलाया। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा, आप वैसे भी रह सकती हैं। अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझसे कह दीजिए। हानिया ने फौरन इनकार कर दिया। नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती, अगर मैं काम करूंगी तभी पैसे लूंगी। काशान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ठीक है, फिर आपकी नौकरी पक्की। हानिया ने हैरत से देखा। वाकई? हाँ, अली को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी, वैसे भी वो आपको याद कर रहा था। हानिया की आंखों में पहली बार सुकून उतर आया। मैं ठीक हो जाऊं फिर पूरी जिम्मेदारी से उसका ख्याल रखूंगी। कोई जल्दी नहीं, पहले आराम से सेहतियाब हो जाए। वैसे भी वो इतना छोटा बच्चा नहीं है कि 1-2 हफ्ते इंतजार न कर सके। हानिया ने चलना में खामोश रहने के बाद पूछ लिया, अली की मम्मा? काशान के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। इसकी नजरें कहीं दूर जा ठहरी, इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ इतना कहकर वो खामोश हो गया। इसके लहजे से साफ महसूस हो रहा था कि वो इस मौजू पर मजीद बात नहीं करना चाहता। हानिया को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी। काशान ने सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। खाना तकरीबन खत्म हो चुका था। हानिया ने धीरे से कहा, मेरा पेट भर गया। काशान ने ग्लास उठाया, आहिस्तगी से इसके होंठों के करीब किया। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हानिया ने चंद घूंट पानी पी लिया। फिर काशान ने एहतियात से तकिया दुरुस्त किया। इसे आहिस्ता से सहारा देकर लेटने में मदद दी। एसी चला दिया। फिर पास रखा कंबल उठाकर नरमी से इस पर ओढ़ा दिया। अगर रात में किसी चीज की जरूरत हो तो नौकर को आवाज दीजिएगा। जी। काशान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हानिया खामोशी से इसे देखती रही। जिंदगी में पहली बार कोई मर्द इसके इतना करीब आया था। पहली बार किसी ने इसका इस तरह ख्याल रखा था। इसके दिल में एक अनजान सी झिझक भी थी, एक अजीब सा सुकून भी। दूसरी तरफ काशान भी दरवाजे से बाहर निकलते हुए
غیر معمولی خاموش تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک اجنبی لڑکی کی تکلیف اسے اس قدر بے چین کیوں کر رہی تھی۔ اگلی صبح کھڑکی سے چھن کر آنے والی سورج کی نرم روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا مسلسل چل رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی تو چند لمحوں تک وہ چھت کو دیکھتی رہی، پھر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں نہیں بلکہ کاشان کے گھر کے مہمان خانے میں موجود ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کئی برس بعد اس نے اتنی پرسکون نیند سوئی تھی۔ نہ کسی کی ڈانٹ سننے کا ڈر، نہ صبح سویرے کام پر پہنچنے کی جلدی، نہ گرمی سے پسینے میں بھیگ کر رات گزرنے کی تکلیف۔ اس کے کوارٹر میں اے سی نہیں تھا، گرمیوں کی راتیں اس کے لیے ہمیشہ عذاب بن جاتی تھیں۔ یہاں کمرے کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو بھی سکون دیا تھا، اس کے زخموں کی جلن بھی پہلے سے کافی کم محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤں؟ جی، کاشان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دوا تھی۔ کیسی طبیعت ہے آج؟ ہانیہ نے مسکرا کر جواب دیا، کل سے کافی بہتر ہے۔ اچھی بات ہے، پہلے دوا کھا لیجیے، پھر ناشتے پر آ جائیے، میں خود آ جاؤں گی۔ آرام سے آئیے گا، جلدی کی ضرورت نہیں۔ کاشان باہر چلا گیا۔ چند منٹ بعد ہانیہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں پہنچی۔ بڑی سی میز پر ناشتے کی کئی چیزیں رکھی تھیں، تازہ پراٹھے، انڈے، جوس، پھل، چائے، ہر چیز بڑی ترتیب سے سجی ہوئی تھی۔ علی اپنی چھوٹی سی کرسی پر بیٹھا دودھ پینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہانیہ کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ گڈ مارننگ آنٹی۔ ہانیہ ہنس دی۔ گڈ مارننگ چھوٹو۔ علی فوراً کرسی سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ اب درد کم ہے؟ ہاں، کافی کم ہے، میں نے اللہ میاں سے دعا کی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ شکریہ۔ کاشان بھی میز کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جائیے۔ ہانیہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ نوکر نے اس کی پلیٹ میں ناشتہ رکھ دیا۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے کاشان کی طرف دیکھا۔ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ یہ تکلیف نہیں، میں مہمان نوازی ہے۔ ہانیہ نے دھیرے سے کہا، میں مہمان نہیں ہوں۔ کاشان نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، میرے لیے ہیں۔ ہانیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ علی نے اچانک اپنی پلیٹ آگے کر دی۔ آنٹی، یہ اسٹرابری آپ کھا لیں، مجھے نہیں پسند۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ خود نہیں کھانی تو مجھے دے رہی ہو؟ ہاں، چالاک ہو بہت۔ علی بھی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کاشان خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کئی برس بعد ناشتے کی میز پر کسی کی ہنسی گونجی۔ یہ احساس اس کے دل کو عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی علی اپنا ننھا سا بیگ اٹھا لایا۔ بابا، آج مجھے خود چھوڑنے چلیں؟ چلو۔ جانے سے پہلے علی دوڑ کر ہانیہ کے پاس آیا۔ آنٹی، میں اسکول سے آ کر آپ کے ساتھ کھیلوں گا، میں انتظار کروں گی۔ علی خوشی خوشی اپنے باپ کے ساتھ پری اسکول چلا گیا۔ گھر دوبارہ خاموش ہو گیا۔ ہانیہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر تک وہ آرام کرتی رہی، وقت پر دوائیاں کھائیں۔ شام کے قریب بازوں کی سختی کافی کم ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ حرکت دیے۔ اب درد تو تھا، مگر پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ شام کو گیٹ کے باہر گاڑی رکی۔ علی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ آنٹی؟ ہانیہ کمرے سے باہر نکلی۔ علی سیدھا اس کے پاس آ کر رک گیا۔ آپ کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے؟ اب پہلے سے بہتر ہیں، تو آج میرے ساتھ کھیلیں؟ ضرور۔ لان میں دونوں کافی دیر گیند سے کھیلتے رہے۔ ہانیہ کبھی جان بوجھ کر گیند غلط سمت میں پھینکتی، علی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ جاتا۔ کبھی وہ خود ہارنے کا ڈرامہ کھیلتی، علی خوشی سے اچھلنے لگتا۔ کاشان دفتر سے واپس آیا تو گاڑی سے اترتے اس کی نظر اسی منظر پر پڑی۔ لان میں علی کی بے فکر ہنسی گونج رہی تھی۔ ہانیہ بھی بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس نے شاید پہلی بار اپنے گھر کو زندہ محسوس کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد علی ہانیہ کے کمرے میں آ بیٹھا۔ آنٹی؟ جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ علی نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ بابا بہت اداس رہتے ہیں۔ ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ وہ مما کو یاد کرتے ہیں۔ علی کی آواز بہت دھیمی ہو گئی۔ اس گھر میں صرف میں ہوں، بابا ہیں۔ ہانیہ کے دل میں جیسے کسی نے خاموشی سے درد بھر دیا۔ اس نے علی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اب تم اکیلے نہیں ہو۔ علی فوراً مسکرا دیا۔ آپ بھی ہیں۔ ہانیہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ اس لمحے دروازے کے باہر کھڑا کاشان دونوں کی گفتگو کا آخری جملہ سن چکا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے اندر جھانکا۔ ہانیہ بڑی محبت سے علی کے بال سنوار رہی تھی۔ علی سکون سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی اتر آئی۔ ادھر ہانیہ بھی اب کاشان کے بارے میں پہلے جیسا نہیں سوچتی تھی۔ وہ جتنا اسے جان رہی تھی
اتنا ہی محسوس کر رہی تھی کہ مضبوط نظر آنے والے اس انسان کے دل میں بھی بہت تنہائی چھپی ہوئی ہے۔ اس بات پر ترس بھی آنے لگا تھا، احترام بھی بڑھنے لگا تھا۔ اس احترام کے ساتھ دل میں ایک نرم سا احساس بھی جنم لے رہا تھا۔ دوسری طرف کاشان بھی ہر چند منٹ بعد یہی سوچتا رہتا کہ ہانیہ نے دوا کھائی ہوگی یا نہیں، زخم میں درد تو نہیں بڑھ گیا، اسے کس چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ایک اجنبی لڑکی کی فکر اس کے دل میں اتنی جلدی جگہ کیسے بنا گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش کے بعد باغ کی مٹی سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ بڑے شیشوں والی کھڑکیوں سے سنہری روشنی ڈرائنگ روم میں بکھر رہی تھی۔ کاشان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کے سامنے کسی ضروری فائل میں مصروف تھا۔ کبھی اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چلی تھیں، کبھی وہ کسی رپورٹ کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ دوسری طرف قالین پر ہانیہ اور علی رنگ برنگے بلاکس سے ایک بڑا سا محل بنا رہے تھے۔ کبھی علی دیوار گرا دیتا، کبھی ہانیہ جان بوجھ کر ہارنے کا ڈرامہ کرتی تو علی خوشی سے تالیاں بجانے لگتا۔ آنٹی یہ محل میرا ہے۔ اچھا پھر میں کہاں رہوں گی؟ آپ بھی یہیں رہیں، اتنی سی جگہ میں آپ کے لیے دوسرا محل بھی بنا دوں گا۔ ہانیہ ہنس پڑی، واہ جناب، بہت بڑے انجینئر ہیں۔ علی نے فخر سے سینہ پھلا لیا۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنے باپ پر گئی جو مسلسل لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ وہ دوڑ کر کاشان کے پاس پہنچا، بابا جی آپ ہانیہ سے شادی کر لیں۔ کاشان کی انگلیاں کی بورڈ پر رک گئی، ہانیہ کے ہاتھ میں پکڑا بلاک بھی وہیں رہ گیا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گئے۔ علی بوڑھی معصومیت سے بولتا رہا، پھر وہ میری مما بن جائیں گی، پھر ہم تینوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ کاشان نے فوراً سنبھلتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، علی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ علی گھبرا گیا، کیوں بابا؟ بس نہیں کرتے۔ علی خاموش ہو گیا، اس نے نظریں جھکا لی، ہانیہ کی ہونٹوں کی مسکراہٹ بھی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس نے دوبارہ بلاکس اٹھا لیے، مگر اب کھیل میں پہلی جیسی شوخی نہیں رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک اتر آئی۔ وہ خاموشی سے خود ہی سوچنے لگی، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، ایسے دل میں جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ ان کے دل میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو علی کو ڈانٹتے کیوں؟ وہ مجھ سے شادی کیوں کریں گے؟ میں ہوں ہی کون؟ ایک معمولی سے نوکرانی۔ بس قسمت نے چند دن کے لیے اس گھر میں جگہ دے دی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ادھر کاشان بھی دوبارہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، مگر ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار علی کی معصوم آواز گونج رہی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے اس طرف دیکھنے لگا جہاں ہانیہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ علی کے لیے محل مکمل کر رہی تھی۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی ایک سخت بات نے ہانیہ کی آنکھوں کی چمک چھین لی ہے۔ چند دن اور گزر گئے، ہانیہ کے زخم تقریباً بھر چکے تھے۔ وہ پہلے کی طرح گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ علی ہر وقت کسی کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا۔ اس دن شام کو تینوں لان میں موجود تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ علی گیند کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ہانیہ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اچانک علی کا پاؤں گیلی گھاس پر پھسل گیا، وہ سیدھا زمین پر گر پڑا۔ گھٹنے پر ہلکی سی خراش آئی، آنٹی، وہ زور زور سے رونے لگا۔ کاشان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، علی ادھر آؤ، مگر علی نے اپنے باپ کی طرف جانے کی بجائے سیدھا ہانیہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ ہانیہ فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے علی کو اپنی گود میں اٹھا لیا، ارے میرے بہادر بچے، اتنی سی چوٹ پر بھی کوئی روتا ہے؟ علی نے روتے ہوئے اپنے چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ بہت درد ہو رہا ہے، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے بال سے ہلاتی رہی، پھر گھٹنے پر آہستہ آہستہ پھونکے مارنے لگی۔ دیکھو درد اڑ گیا۔ علی نے سسکی لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، سچ؟ بالکل سچ۔ چند ہی لمحوں میں اس کا رونا بند ہو گیا۔ وہ بدستور ہانیہ کی گود میں سرک کے لیٹا رہا۔ ہانیہ انگلیوں سے اس کے بال سنوارتی رہی، ہلکی ہلکی لوری گنگناتی رہی۔ تھوڑی دیر میں علی کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھ ہانیہ کے گرد لپیٹے، پھر وہیں اس کی گود میں سو گیا۔ کاشان خاموشی سے منظر دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی، سکون بھی۔ علی جب بھی زخمی ہوتا تھا سیدھا اس کی گود میں آتا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کی بجائے ہانیہ کی گود میں سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چند ہی دنوں میں دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن چکا ہے جو زبردستی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ اپنائیت تھی، یہ اعتماد تھا، یہ ممتا تھی۔ کاشان نے گہری سانس لی، اس کے ذہن میں ایک ہی خیال
बार बार आने लगा कि अगर कल हानिया यहाँ से चली गई तो अली फिर पहले जैसा खामोश हो जाएगा, शायद इससे भी ज्यादा टूट जाएगा। वो काफी देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर इसकी नजरें हानिया पर जम गईं, जो निहायत मोहब्बत से सोए हुए अली के माथे से बाल हटा रही थी। ऐसे लम्हे पहली बार इसके दिल में एक संजीदा ख्याल ने वाज़ेह शक्ल इख्तियार की। अगर हानिया इसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, अगर वो इससे शादी कर ले, तो शायद अली को दोबारा माँ की मोहब्बत मिल जाए, इस वीरान घर में फिर से हंसी वापस आ जाए, शायद इसके अपने दिल की तन्हाई भी कुछ कम हो जाए। इसी ख्याल के साथ इसने फैसला किया कि बहुत जल्द वो हानिया से इस बारे में बात करेगा, मगर पूरी इज्जत के साथ, पूरी आज़ादी के साथ, क्योंकि वो चाहता था कि अगर ये रिश्ता बने तो सिर्फ मजबूरी से नहीं बल्कि दिल की रजा से बने। रात का वक्त था, पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। अली काफी देर पहले सो चुका था। हानी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी बाहर चांद को देख रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ जाऊं? जी। काशान आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। इसके चेहरे पर मामूल से ज्यादा संजीदगी थी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हानिया भी संजीदा हो गई। जी कहिए। काशान ने गहरा सांस लिया। बात यह है कि अली आपसे बहुत मानूस हो गया है। अभी जाकर इसने हंसना खेलना शुरू किया है, इसकी तबीयत बदल रही है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा इसकी जिंदगी में कोई ऐसा खला आए जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। वो अभी बहुत छोटा है। हानिया खामोशी से सुनती रही। काशान ने धीरे से अपनी बात मुकम्मल की। अगर आप चाहें तो सिर्फ अली की खातिर मुझसे शादी कर लें। हानिया चंद लम्हों तक इसे देखती रह गई, फिर बेख्तियार इसके मुंह से निकल गया, सिर्फ अली के लिए क्यों? मैं तो आपके लिए भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये कहते वो खुद साकित रह गई। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अरे! इसने फौरन दोनों होंठों पर हाथ रख लिया। मैंने क्या कह दिया? काशान भी चंद लम्हे हैरत से इसे देखता रहा, फिर इसके होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा? हानिया शर्मिंदगी से नजर झुका चुकी थी। मैं काशान ने नरमी से इसकी बात काट दी। ठीक है, फिर मुझे भी मंजूर है। हानिया ने आहिस्ता से सर उठाया। वाकई? वाकई। इसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। चंद दिन बाद सादा मगर खूबसूरत तकरीब में इन दोनों का निकाह हो गया। घर सफेद फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ रोशनियों की चमक थी, खुशबू बिखरी हुई थी। अली ने नन्ही सी शेरवानी पहन रखी थी। वो खुशी से एक जगह ठहर ही नहीं रहा था। निकाह मुकम्मल होते वो दौड़ता हुआ हानिया के पास आया। अब आप मेरी मम्मा हैं। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेरे बच्चे। अली ने दोनों का हाथ पकड़ा, फिर हंसते हुए हानिया का हाथ काशान के हाथ में रख दिया। अब कभी अलग नहीं होना। काशान ने मुस्कुराकर हानिया की तरफ देखा। इंशाल्लाह कभी नहीं। तस्वीरें बनने लगीं। कभी अली दोनों के दरमियान खड़ा हंस रहा था, कभी वो दोनों के कंधों पर हाथ रख देता, कभी जिद करता। एक तस्वीर सिर्फ तीनों की बने। खुशियों से भरा वो दिन बरसों की उदासी अपने साथ बहा ले गया। रात को जब सब मेहमान रुखसत हो गए, घर में सुकून उतर आया, काशान कमरे में दाखिल हुआ तो हानिया खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। वो आहिस्ता से इसके करीब आया। आज कैसा लग रहा है? हानिया हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली हों। काशान ने नरमी से कहा, मुझे याद है सिनेमा में पहली बार जब तुम डर कर मेरे साथ आ लगी थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओगी। हानिया शर्मा कर मुस्कुरा दिया। आप मुझे पहले दिन अच्छे लगे थे। काशान ने हैरत से पूछा, वाकई? हाँ, पहले डर लग रहा था, फिर आप अच्छे लगने लगे। काशान हंस पड़ा। मुझे भी पहली बार तुम्हें देखकर अजीब सा एहसास हुआ था, फिर जब अली तुम्हारे साथ हंसने लगा तो दिल ने पहली बार उम्मीद महसूस की। हानिया ने आहिस्ता से कहा, भी एक घर कभी उदास नहीं होगा। काशान ने इस बात में सर हिला दिया। अभी घर मुकम्मल हो गया। दूर दूसरे कमरे में अली सुकून से सो रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे इसे अभी यकीन हो गया हो कि अब इसकी दुनिया फिर से आबाद हो चुकी है। तीनों की नई जिंदगी मोहब्बत, एतमाद, अपनाइयत, खुशियों के साथ शुरू हो चुकी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता अपनी खामोश
चादर पूरे आसमान पर फैला रही थी। चांदनी खिड़की से अंदर उतरकर कमरे में धुंधिया रोशनी बखेर रही थी। बाहर बाग में चलने वाली हल्की हवा फूलों की खुशबू अपने साथ लिए फिर रही थी। पूरा घर सुकून में डूबा हुआ था। कई बरस बाद इस घर की खामोशी तन्हाई की नहीं थी, बल्कि इत्मीनान की खामोशी थी। हानिया खिड़की के करीब खड़ी आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी। इसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट थी। जिंदगी में पहली बार इसे महसूस हो रहा था कि शायद किस्मत ने भी इसके लिए कुछ खूबसूरत लिख रखा था। बस इसे मिलने में देर हो गई। काशान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया। दोनों चंद लम्हे तक खामोशी से चांद को देखते रहे। फिर काशान ने धीरे से कहा, आज ये घर पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रहा है। हानिया ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। घर वही है, शायद घर वालों की कमी पूरी हो गई है। काशान के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम जानती हो, मैंने कई बरसों से इस घर में किसी की हंसी नहीं सुनी थी। हर दीवार खामोश रहती, हर कमरा वीरान लगता था। हानिया ने आहिस्ता से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। काशान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब से तुम आई हो अली बदल गया है, मैं बदल गया हूँ, शायद मेरी जिंदगी भी बदल गई है। हानिया की पलकें झुक गईं। मेरी जिंदगी तो उस दिन बदल गई थी जब मैंने पहली बार आपको देखा था। काशान हल्का सा हंस दिया। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम डर कर मेरे साथ आकर बैठ गई थी, फिर पूरी फिल्म मेरे बाजू से लगी रही। हानिया ने शर्मिंदा होकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। आप वो बातें याद मत दिलाइए, बहुत शर्मिंदगी होती है। काशान हंसने लगा, मुझे तो वो याद भी अच्छी लगती है। हानिया भी हंसती। मुझे लग रहा था मैं आज जरूर मर जाऊंगी, और मुझे लग रहा था ये लड़की बहुत अजीब है। दोनों एक साथ हंस पड़े। हंसी खत्म हुई तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। काशान ने धीरे से कहा, एक बात बताऊं? जी। जिस दिन तुमने अली को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, इस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत पैदा हो गई थी। हानिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने तो कुछ खास नहीं किया था। हर कोई ऐसा नहीं करता। हानिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे माँ बाप हमेशा कहते थे, अगर किसी की जान बचाने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना। शायद इसी तरबियत ने इस दिन मुझे सोचने का वक्त ही नहीं दिया। काशान ने एहतराम से इसकी तरफ देखा। आज अगर वो होते तो इन्हें तुम पर बहुत फख्र होता। ये सुनते हानिया की आंखें नम हो गई। मुझे आज भी इनकी बहुत याद आती है। अब जब भी याद आए मुझे बता देना, यादें बांटने से बोझ हल्का हो जाता है। हानिया ने पहली बार दिल से महसूस किया कि इसके दुख सुनने वाला कोई मौजूद है। इस समय दरवाजा आहिस्ता से खुला। नन्हा अली अपनी आंखें मलता हुआ अंदर आया। बाबा। काशान फौरन इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ मेरे शहजादे? नींद खुल गई। हानिया ने मुस्कुराकर दोनों हाथ इसकी तरफ बढ़ाए। अली फौरन आकर इसके साथ लिपट गया। मम्मा। ये लफ्ज सुनते हानिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इसने अली को अपने सीने से लगा लिया। जी मेरे बच्चे। अली ने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? काशान ने अली के सर पर हाथ रखा। इंशाअल्लाह, हमेशा। हानिया ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। हमेशा। तीनों खिड़की के पास खड़े चांद को देखने लगे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अंदर मोहब्बत, एतमाद, एहतराम और अपनायत का एक नया सफर शुरू हो चुका था। कभी एक तन्हा बाप था, कभी एक यतीम लड़की थी, कभी एक माँ की मोहब्बत को तरसा हुआ बच्चा था। तकदीर ने तीनों के रास्ते ऐसे मिलाए कि तीन अधूरी जिंदगियां मिलकर एक मुकम्मल खानदान बन गई। बाज़ औक़ात खुशियां शोर मचाकर नहीं आती, वो खामोशी से जिंदगी में दाखिल होती हैं, फिर हमेशा के लिए दिल में अपना घर बना लेती हैं। जिंदगी हमेशा इंसान की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलती। कभी वो सब कुछ छीन लेती है जिसे इंसान अपनी दुनिया समझता है। कभी वो ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से तन्हाई दिखाई देती है। मगर वक्त गुजरने के बाद यही एहसास होता है कि हर जुदाई, हर आजमाइश, हर आंसू किसी न किसी खूबसूरत इंजाम का रास्ता बना रहे होते हैं। अगर किस्मत ने दो लोगों के नाम एक दूसरे के साथ लिख दिए हों, तो चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो, जिंदगी ने किसी न किसी मोड़ पर जरूर मिला देती है। कभी एक हादसा इनका वसीला बना है,
کبھی ایک اتفاق ان کی ملاقات کا سبب بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اجنبیت ختم ہونے لگتی ہے، اعتماد جنم لیتا ہے، احترام محبت میں بدل جاتا ہے، دل ایک دوسرے کا سکون جانتے ہیں۔ یہ محبت کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے کہ زبردستی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دلوں میں خاموشی سے اترتی ہے۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ سب پہلے لکھا جا چکا تھا۔ کاشان، ہانیہ اور علی کی زندگی بھی ایسی حقیقت کا ثبوت بن گئی۔ تین ادھوری زندگیاں ایک دوسرے سے ملیں تو ایک مکمل خاندان وجود میں آ گیا۔ یہی تو قسمت کا سب سے حسین فیصلہ تھا، یہی محبت کا سب سے خوبصورت انجام تھا۔